Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. So dito kami ngayon sa basketballan mga kababayan. So naglaro kami dito ng basketball. So pinapalaro namin yung mga babae natin dito mga kababayan. So siyempre, andito si Ninita mga kababayan at saka andito din si Nanay Lorna at saka si si Madi nandito din. So maglaro kami ng basketball ngayon. So ako yung referee, no. Oh. So naisipan ko kasi mga kabayan kasi mamaya abangan niyo, ipakita ko din sa inyo yung mga laro namin noon, mga katigulangan, no. Kasi may ipakita si Nanay Lord ng laro mamaya. So abangan ninyo mga kababayan. So una muna tayo dito sa basketball. Kasi itong palaro na ito ay hindi ito sa atin palaro na di ba? So galing ito sa mga Bisaya. So ang mga palaro natin ay mamaya ipakita natin sa kanila mga kababayan. Ipakita namin sa inyo yung mga palaro. So ngayon, sige, ano ang team ninyo? Pugong Biyahero. Pugong Biyahero. So ito yung team ng Pugong Biyahero mga kababayan. So dito, kung sa ganito team ninyo? Team Madam Yula. Wow! So kaya, bakit nyo naisip? Bakit mo naisip nga pinili mo ang team Madam Yula? Kasi po, gusto ko po. Ito, Kasi po, gusto ko po siya yung, matim. So dito kang nanay, bakit gusto mo nga si Sir Pugong Biyahero ang gusto mong team ngayon? Dalhin dito. gusto ko po si Sir Pugong Biyahero. Wow, nagpalangga natin. So ano mga ready na kayo? Ready na? Ready na. O, sige, ready na. So ngayon, nakabalo na mo unsay role sa basketball? Nay? First time pa. Oh. Oh. So bawal musiko, ha? Bawal musiko. So bawal musiko tapos dili mo kuha na basta kay way sikuhay. Nay, ha? Why Gunitay sa buhok. So nagka-sirab tanay bata. O sige, magkumustahay mo. Sige, magyakapay sa mo, magyakapay. Love. Berikan dalawang satu Wisnu si Jesse Rago Pintit. Go first ring. Diskusikan saja.
Outside jersey number 28, jersey number 0, jersey number 0, rebound by jersey number 0. Out. Jersey number outside, jersey number 0, nakakabataan to jersey number 0, anong bola, nakakabataan. Jersey number 00 to jersey number 22 to jersey number 28. Jersey number 00 ang bola. Jersey number 00. Bonus 3 ball. Last 4 minutes and 49 seconds. Outside jersey number 00 to jersey number 0, outside jersey number 28. Jersey number 28 karang jersey number 22. Jersey number 28 karang bola. Jersey number 28 yung bola sa ay wala rin. Outside jersey number 22 karang bola. Step back on the line ang ginawa ni jersey number 22. Outside jersey number 00 to jersey number 25. Jersey number 25. Rebound to jersey number 0. That is jersey number 6. Jersey number 25. Jersey number 25. That's 3 minutes and 55 seconds. Ang naghiling dati outside jersey number 28 to jersey. Ay, wala pa. Jersey number 0 na bola to jersey number 24. Jersey number 24 to jersey number 15. Rebound jersey number 00. Jersey number 0, jersey number 28. Jersey number 0, jersey number 0. Jersey number 0 ang bola to jersey number 0. Jersey number 0. No, rebound jersey number 22. Jersey number 22. No, rebound. Rebound jersey number 20. Jersey number 22. That's 3 minutes. Outside jersey number 00. Jersey number 00 ang bola. May nakalitan. Jersey number 20. Out. 2-0. Adam bola. Bola ke jersey number 22. Jersey number 22. Rebound jersey number 22. Jersey number 8, jersey number 0. Jersey number 0 ang bola to jersey number 28. Tumera. Rebound. Kalau gigit mo.
Outside jersey number 002, jersey number 24. Jersey number Outside jersey number 22. Outside jersey number 22. Nakita ba taman? Jersey number 22 ang bola. Jersey number 22 to jersey number 00. Jersey number 00 ang bola. Jersey number 00 to jersey number 25. Jersey number 22. Jersey number 22. Jersey Last 11 seconds. Just 1 second. Score! 6-2! Figura! Pugong Piero! So labaw yung score nila na Naylor na mga kaubayan. Ay, taman. Manalo na ngayon. Wow. Ikaw yung team Pugong Piero. So, baliktad yung ring natin dito sa kabila.
Bola kami jersey number 0. Inakuha ni jersey number 06. Jersey number 06. Stepping on the line ang ginawa ni jersey number 06. Outside jersey number 20. Jersey number 20 ang nagkakasaan. Jersey number 20 to jersey number 00. Jersey number 00 to jersey number 22. Jersey number 22 ang bola. That's that. Bola sa outside jersey number 00, jersey number 00 ang bola, so jersey number 28, jersey number 28 to Mera, no, rebound jersey number 00, jersey number 00 to Mera, yes, jersey number 00. Outside jersey number 06 to jersey number 25. Jersey number 00 jersey number 22 to jersey number 00. Jersey number 00 ang bola. Jersey number 22. Last shot. Jersey number 24 ang bola. Jersey number 25 to jersey number 22. Jersey number 22 ang bola. Nakuha jersey number 25. Jersey number 24 ang bola. Jersey number 24 to jersey number 20. Nakuha let's pass. Bola sa jersey number 0. Jersey number 0 to jersey number 16 ang bola. No go. Jersey number 16 ang bola to Mera naman. Bola sa nakuha jersey number 0. Jersey number 0 to jersey number 0. Jersey number 0 to Mera. No rebound ng number 0 to Mera tayo. Bola sa buhong Lakero. Bola ang jersey number 0 to jersey number 24. Jersey number 24 to jersey number 0. Jersey number 0 ang bola. Jersey number 0 to Mera. Jersey number bola ang jersey number 25. Jersey number 25 ang bola. To jersey number 24. Jersey number 24 to Mera. It's 3 minutes and 4 seconds. Outside jersey number 22. Jersey number 22 to jersey number 0. Jersey number 0 ang bola. Jersey number 0 to jersey number 22. Jersey number 22 ang bola. Jersey number 28 to Mera. No good. Rebound jersey number 28 again. Bola sa Ogun Lakero. Last 2 minutes and 20 seconds. Bola kanan ng jersey number 24. Jersey number 24 kanan bola. Jersey number 24 to jersey number 24 to Mera. Dagat. Rebound si Lano Lorna. Nakakuha jersey number 06. Jersey number 62. Jersey number 24. Jersey number 24 to Mera. Dagat. Jersey number 6. Dagat. Sakat lang ang taring. Rebound jersey number 00. Nakuha ni jersey number 00 ang bola. Jersey number 00 to jersey number 20. Jersey number 20 ang bola. That's 1 minute and 14 seconds. Outside jersey number 00. Jersey number 00 ang bola at kapitan. 3 guys to play. 15 seconds. Lodi sa oras. Oyay. 45 seconds. Ahaw. Atak.
Tapi. 40 seconds. 45 seconds. No, tapi. 40 seconds. Napakan, ano? Palaw na 25 seconds. Oh, yo. 30 seconds. Go, ipak. 10 seconds. Nanay, kapa ako nanay. 5, 4, 3, 2, 1. Time registration. Score 10-4. Figure out. Bogong Jairo. So ngayon mga kababayan ay ikadalawang team na po ito. So dito sa kabila ay team Peter Paul. No? So idol na si Peter Paul mga kababayan. Ito yung mga kasamahan niya. Yan. Mga kasamahan niya. So dito din sa kabila ay si PB Ralph. So idol din niya si Ralph mga kababayan. Nandito yung mga kasamahan. So wala si Kuhay ha, wala si Kuhay. Ha? Wala si Kuhay. So, sige. Ano okay ah? Sugot is kanan. 3, 2, 1. Timer start. Ang bola na kay jersey number 9. Jersey number 9 controlling the ball. And out. Jersey number 4 nagulit sa bola. Pass to jersey number 2. Jersey